हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल देखो ओडावासी 24 वर्ष सरकार को हटाइबा चाहूले ताहा देखो हटि सारी अच्छी नुआ मुख्यमंत्री भाव में देखो मोहन चरण माझी शपथ ग्रहण कर सारी बर्तमान देखो तांकर कार्यभार ग्रहण कर सारापर तत्परता देखा मिलूँ बहुत शीघ्र देखो खुशी खबर आपण आसवाक जाऊँगी जहाँकि आप देखिथे गोटे पर गोटे देखो बैठक बसी चलुअछि एवं जो जो दाबी एवं जो जो घोषणा कर निर्वाचन पूर्वर एवं जो दाबी गुड़िक रखा से दाबी को पूरण करने देखो सरकार निर्देश रही जहाँकि मुख्यमंत्री निर्देश दि जाऊँगी से जो मंत्री जो दायित्व नहीं से दायित्व तुलाइवाई बैठक पर बैठक डका जाऊँगी सहित विभिन्न दिग को तर्जमा आसतु संपूर्ण आलोचना करवा जहाँकि ये भिडियो जानवा पाइबे गाँ साथी प्राणी मित्र कृषि मित्र सहित सीआरपी एमबीके कर देखो स्थायी नियुक्ति कि दरमा वृद्धि को नहीं आलोचना करवा सहित आशा अंगनवाड़ी पाचिका सहायिका दरमा से भिडियो जानवा पाइबे मिशन शक्ति जो खुशी खबर आसवाक जाऊँगी से रिगार्डिंग संपूर्ण भिडियो आप जानवा पाइबे सहित आलोचना करवा देखो चाषी भाई जहाँकि धान क्विंटाल देखो बहुत शीघ्र वृद्धि होगा जाऊँगी धान क्विंटाल पिछा देखो 3100 टंका जो कर घोषणा कर प्रकृत में केबे लागू होगा जाऊँगी से रिगार्डिंग आप भिडियो जानवा पाइबे सहित आलोचना करवा वृद्धकालीन भत्ता टंका देखो एपर्यंत घोषणा कर वृद्धकालीन भत्ता टंका 1000 टंका ही दि जाऊँगी ऑफिशियली केबे देखो लागू होगा क्यों मास ठार देखो 1000 टंका रु देखो आपंकर 3000 टंका पर्यंत देखो होगा जाऊँगी संपूर्ण आपण ये भिडियो जानवा पाइबे आसतु संपूर्ण किसी आलोचना करनवा ता पूर्व चैनल न्यूज करते निहत चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियो को लाइक शेयर करने को जमार भूलु ना देखु प्रथम आलोचना करवा मिशन शक्ति जो बंद हो बोली गुजब करा मिशन शक्ति रे देखु बहु संख्यक देखु ओडिशार समस्त महिला से जोड़ी हुई रही सहित सीआरपी एमबीके भाव में सरकार विभिन्न कार्य देखो सहयोग कर आस जिते भी आप देखिथे गुजब सृष्टि है मिशन शक्ति बंद हो सहित आपंकर 5T तो देखो आप बंद हो सारी अच्छी एवं BSK कार्ड बंद हो सब चारिड़े गुजब सृष्टि है से समय मिशन शक्ति जो कार्यरत थे सीआरपी एमबीके समस्ते प्रकृत में भयभीत हेले चाकरी चलीज कि जो सरकार सह रही देखो सरकार को कार्य करुँचे से चाकरी सुरक्षित नहीं ताकू नहीं देखो से भयभीत रही थे किंतु कौन से भयभीत होबार कारण ना कहीं बहुत शीघ्र देखो मिशन शक्ति को नहीं काम आरंभ हो जाए अच्छी गतकाली बैठक बसी मिशन शक्ति को देखो ओडिशा सुदृढ़ करने सहित सहित देखो सुभद्रा योजना को किपर भाव यथाशीघ्र लागू करने देखो काली बैठक बसी जहाँकि उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा दायित्व नहीं वर्तमान काली जो बैठक बसी से बैठक कौन सब निष्पत्ति निगला से नहीं समस्त अपेक्षा कर रखी गणमाध्यम को तार वार्ता दे सारी आप शुणी किंतु ये भिडियो मुझे संक्षेप में कहीदे जहाँकि मिशन शक्ति महिला मान देखो 7 दिन मध्य देखो 2.5 कोटी गछ बा चारा गछ लगेवाई देखो निष्पत्ति नि जो चारा गछ लग ओडिशा देखो 400 कोटी चारा गछ लग से 500 कोटी पाखापाखि खर्च होगा जाऊँगी से चारा गछ लगवार दायित्व क्या दि जाऊँगी देखो मिशन शक्ति महिला मानक जहाँकि SHG ग्रुप्र समस्त महिला को देखो ये दायित्व दिज्व सहित सीआरपी एमबीके भाव में कार्यरत समस्त महिलाओं देखो मिशन शक्तिर कार्यभार बहुत शीघ्र आसवाक जाऊँगी जहाँकि प्रत्येक महिला देखो गोटे गोटे गछ लगाई दायित्व दि जाऊँगी जत्न सहकारी रखापी निर्देश देते उपमुख्यमंत्री मिशन शक्ति को जो भयभीत रही मिशन शक्ति बंद हो सहित ओडिशा रे
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସି ସାରିଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କୋଟିର ଯାହାକି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2.5 କୋଟିର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ହର୍ଟିକଲଚର ବନ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚାରା ଗଛ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତା ସହିତ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ସାଥୀ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର ଏବଂ CRPMBK ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ସାଥୀ, କୃଷି ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବହୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆଣିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର, ଗାଁ ସାଥୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ତା ସହିତ CRPMBKଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ତା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଖବର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର ପାଇଯିବେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି 23 ବର୍ଷରୁ 59 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଖୁସି ଖବର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଶା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାହିଁକି ନା ବୃଦ୍ଧକାଳୀନ ଭତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ। ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଅଛି ତା କେବେଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ହେବ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଚାରା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳେ ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ, ପାଚିକା ସହାୟିକାଙ୍କର ଦରମାକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ମିଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।